morning! It's 12:04. It's very tignaw. Good morning, Banzalan. Off to Mount Apo, hopefully, Lord. Jump up to summit is 13 km. So natay maagyan nga open trail siguro mga 3.5 km. Dares ana kay forest sa tanan padulong sa Campries. Yeah, after that natay maagyan ta kuan katong kinalasang balay nila Kuya Aldi. Naay water source dito nya katong trending nga tulay nga kahoy, naay water source dito. So after dito siguro mga 1 hour and 30 minutes Campries na, break camp to kadali kape. Tapos subida tag summit. Depende ko hata maabtan og sunrise kay dili man gud likod, dili kayo ta makita dili kayo makita diri ang sunrise. Possible ta masayo ta dito jud dapat sa kuan summit. So ano lang basura na to. Tapos kuan lang dili na kita siguro ang mga elite good. So ako ang mag elite kare si kuan. Ako ang mag-lead. Si mag-aso og si Si Janet. Ano to? og si Meat. Elite pickleball ro. Na elite sa Pamahon ninyo. Nakapag-breakfast ni. nagka. Dili. Wow na niya. Ile ko niya, pwede 5? Pwede, sa Makaya. Isa lang ito. Sara? Wala ko itlog. Oh, na. Actually ko kuha mem. Kaya nagsalapit ko sa buhok. Nabutang na po. Ay, dili sa bulsa na to. Maningka mo jud tagi-suksok ni kay. Yan. Suksok na lang natin. Suksok sa bulsa. Yeah, sa is bulsa kay wala pa man. Di pa. Heavenly Father, Lord, we thank you for this very brand new day as we face, Father God, to Mount Apo. We're asking for your guidance, provision, and of course, Lord, give us all clear, healthy mind, body, and soul that we'll be able to reach the peak with your grace. And of course, Heavenly Father, we're asking for your guidance that every step of the way we'll be able to make the peak work. And Heavenly Father, we're also asking for your holy angels and archangels to guide us all throughout the way, together with our porters, our lead pack, middle, and sweeper, and together with all us here, Heavenly Father, random people, that we may have good relationship with each other at the end of the day. And of course, Heavenly Father, the goal to reach the peak will be upon your guidance and provision. All this we ask in your mighty name, and we give back all the glory that belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Holy Spirit. Ay, wag kaulaw ha. Okay. Sagot naman. Pwede katuod. Ano? Di ba? Katuod mo? Uy, hulaton siya na tong lead pack. Nabili na ko ng burger da. One o three. Grabe pa sa ka, eh. No? Thank you. Bro. Akong turbo. Turbo na ko siya, sa tigtulak. Hi, Mami. Hapit na matudas. Ay, grabe. Lagbok sa dai mo diri. What's the oras? 1:21. Uy, sipon naman to. Sige lang, igawas da dapat na, mami. Supon. Akong turbo girl. Turbo boy dahil. Yung second lieutenant, third lieutenant. Ito. Tudas. Tudas nga ni.
this way. There. That is the way. It's 2:45? 2:45 na? 2:15. 2:15. Grabe. Kaya? Sorry. Lalo mong gear dito. Latay? Latay, dira? Ah, lapit mo latay, kuya. Dira, mami. Careful. Para gunitan. So, careful nga po na kay Thank you, welcome, Mami. Go, go, Mom! Dito? Nakay nga ni? Wala. Ano man? Saks mo na mo ah. Anong saksi niyo ha? Mo kay last man na. Pag imo ituslok ang kuan, mami. So, bangag. Ano ba? Ang bini mo, pwede ni mo tunakan. Pag usok. Or lingkuran? Nga na, ano, buslok. Gana, oh. Pwede pa hulay sa taas. Kaya mamay. stick sa sanga. Last mami. Wait lang. Why tok na kay wala tayo makita ade. Oh, kani magid siya, oh. Kani gyud ang dahilan. Nganong ni oo mi ay. Tudas na sa ano? Tudas. Ah. Ginawa mi. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Sapa. Ito mo eh. Ilaw.
Luya mo na. Tudas na. Bibigay mo dalag storya. Naanong man ta diri? Bunali, bisang may bunar bro. May po nagpikel ta, di ba? Lingaw pa kay ta. Pikil nga 24 hours, no? Sana abot ang 3-5 mo. Dagan kay napila ka oras. Sana abot ang 3-5 mo. Sa Mount Apo. Tudas ay. Bansalan. Okay lang yan si Mami. Uti. Mami, asi message mo la Madel, Angeli, Alcheka. Wala. Akala ko ba banding with Ann? Parang tayo ang nagbanding tatlo. Team Todas. Tudas. Team Tudas. Tudas nga ni. Ay! Naipit. Ang lagay ni. Bro, naipit. Go, Mami. Woo! Todas. Jo. Video ka na ko. Mami. Tudas. Tudas. Thank you, Lord. Okay. Jal! Angeli! Mother pig to? 8:22 na. Ito eh. This is our view. Diba? Thank you, God. Gwapo kayo ang weather. Abigid na mo, wala na gid ni makita. Thank you, Lord. Thank you. Mother Pig, here we go. It's 8:36. See? Already here. Para sila. Thank you, Lord. Thank you, John. Uy! Anong time daw si? Thank you, Lord. We're here.
mag... Hello. Uy, dito tabi. Oh guys, video. Wait lang, mami. Come here. Ay na lang, Memo. Ayun na na. Thank you, thank you. Oh, nailang pa yung hair, oh. That's Angeli. 1, 2, 3. Isa pa. Isa pa. 1. Flex, flex, flex. 1, 2. Flex nga. Flex nga. 1 sa 1. Isa pa. 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Lights. Saan ang oras? 9:12. Back trail. Tupan sa land. Point 5, but video. Wala man, puro naman ano. Puro naman. Sa tawag na. Ah, mga good Samaritan. Ay, naapa ko yung rice doon. Gani ka tungatuan Ako ang baon it na bili sa aming pilo. Thank you guys. Sila po nagatag kape na. Guys, kami ni Aito. Uti! Ang Aito da! Uti! Team Tudas! Team Tudas! Ano tayo dapat? Team Tudas! One, two, three, go! Uti! Team Tudas! Di may magbaba. What's it? Ako una, mami, bi. Video ka, mami. Videohan ni Be? Oh, apil man, no? Apit apod ma, dagma ang tanga.